नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्मयी आपण मानक स्वागत करुच्ची बीआर मूवीज द्वारा प्रस्तुत ओडिशार प्राचीन परंपरार ए ओडिया पाला आमर ए झरका कार्यक्रम सम्मानास्पद समवेत ममाराध्य नमस्य आगंतुक समस्त भगवताश्रयी आह्लादयुक्त तात्विक वृंद महापुरुष वृंद ज्ञानी वृंद विशेषकर पौरवयुक्त गौरवर स्वतंत्र इतिहास सृष्टि करने जाऊथिबा श्री जगन्नाथ पाला कलाकार महासंघ ओडिशा एवं मां उत्कल भारती पाला गायिका और कलाकार परिषद ओडिशा आज गोटे निजकू निजकू मु गोटे किंभूत किमाकार मनुची गोटे समन्वय वातावरण सृष्टि करी हुएत उपस्थित एवं संघर समस्त सदस्य मानकर गोटा समता ममता एवं गोटे सांगठनिक प्रचेष्टा ये आगाम भविष्य को निश्चित किसी ना किसी गोटा वार्ता प्रदान करिबो स्मृति जादुल्य हम एवं उद्वृत्त पाला जगतर पाला कलार गोटा मीमांसिक भित्तिभूमि को सुदृढ़ करी उक्त कलाकार मानकर मिलित उद्यम निश्चित किसी ना किसी गोटा फलवती सृष्टि करिबो सत्य 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 हे आत्मिक महोदय ये स्थान ये जगार ये सम्मिलन ये समता ममता मो सांस्कृतिक पुओ झीर आह्लाद भितर मोर जो निजर सौभाग्य को मु साउंटी धरिया दौड़ी आसी आपण मान पाला गायी पाला शुणा उद्देश्य जेतिकीटा नुह मोर भविष्य आशा आकांक्षा को उज्जीवित करने मु समस्त योग्य पुओ झीर साहाय्य नक आसी मो जीवनर 1962 मसीहा पाखु आरंभ करी 2025 मसीहा जन्म से अतीत को मु साउंटी गोटे आनिला बेले मो हृत्पिंड कंपी उठुची अतीत पालार स्मृति अतीत पालार ऐतिह्य अतीत पालार परंपरा आउ आदि पालार जो विशद भावधारा ताकू तुलना करी मुझे आपन जो सत कथा कहीदे हुए तो जो पिला माने बसी अमावास्यार दुदीप्यमान तारका भली काले तुम मान को मन दुख हम आम बेले जड़े गायिका निरंजन करंकर भाई बो से पाल को आसे बोली गाँ बाला अटक कले आ गायक शिरोमणि निरंजन करंकु पालार अनुष्ठान माने बाछंद कले गोटा एमती बाड़ थेला आज जोगिया झील माने से बाड़ को भागी गोटा कलार नैपुण्यता हासिल करने सहित पाला साहित्य पाला कला को रुद्धिमंत करिवार जो प्रयास मु विश्व चिंतामणि भगवान पाखे आरती करुछि कल्याण करंतु दीर्घायु करंतु साधना को ठीक पथर नुंतु आउ जो पुओ माने सब बसी पालाकार तुम माने सबू पालाट हुए तो मु सतकथा कह गला बेले मोर अनुभूति आदि जहाँ देखुची व्यवसाय धर्मिता पालाउ कर पाला गोटा व्यवसाय मार्ग को टाणी आनला भलिया मते कहीं लगुच अतीतर पालाकार मानकर साधना अतीतर पालाकार मानकर संगति अतीतर पालाकार मानकर पाला परिवेशन कौशल हुए तो आज कियदंश तुम मान पाखे अच्छी सत्य किंतु पाला को तुम भिन्न रूप रूपांतर करी आज तुम निश्चित भाव योग्यता हासिल करुछ ख्याति अर्जन करुछ
ପାଲା କଳା ହୁଏତ ଅତୀତ ଗଳିଲା ଭଳିଆ କେତେ ଜଣ ପାଲା ଗାୟକ ଥିଲେ ଆଜି 15,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାୟକ ଗାୟିକା ନିର୍ବିଶେଷରେ ପାଲା ସଂସ୍କୃତି ମୁଁ ତମକୁ ହୁଏତ ବୟସ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଲ୍ୟାଣ କରୁଛି। ଏଠି ନାରାୟଣ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସୁର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ହୁଏତ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ପାଲା ଗାୟକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ହେଲେ ଆଜି 4 ଧାଡି ପାଲା କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ଗଲାବେଳେ କି ପ୍ରକାର ପାଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି ସେଇଟାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ବ୍ୟବସାୟ ଧର୍ମୀ ପାଲା ଗାଇବି ନା ବାଦ ପାଲା ଗାଇବି? ବ୍ୟବସାୟ ଧର୍ମୀ ପାଲା ଗାଇବାଟା ସେଟା ଭିନ୍ନ। ମୁଁ ଯେତିକି ପାରିବି ନାଚିବି, ଗାଇବି, ଡେଇଁବି, କହିବି, ପାଲାରେ ଗୋଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଶୁଣେଇବି। ବାଦି ପାଲା ଗାଏ ଗଲା ବେଳେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଗାୟକ ସିନା କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁ ପାଲା ଗାଇବି। ନା ତାଳି ବାଇଲ ହବନି। ଆପଣ ମାନେ ଆମ ସାର ହେଲେ ସେଗୁଡା ସେମିତି ମୁଁ ଟିକେ ଛୋଟିଆ ଆଶିଷ ବାଚ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଘୋଷଣା କରୁଛି, ତାପରେ ପାଲା କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଗୋଟେ ନମ୍ର ନିବେଦନ ତମ ପାଖରେ, ସମସ୍ତ ଗାୟକ ଗାୟିକାଙ୍କ ପାଖରେ। ମହାକବି କାଳିଦାସଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ତୁମ ଦୂରମ ଅଭିଗଛନ୍ତି ହୃଦୟମ ନ ଯାହା ସମୀ ଦିନାବସାନେ ଛାୟବ ତରମୂଳ ବନସ୍ପତି। ଦିନାବସାନ ଛାୟବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶରେ ଡୁବି 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 ଯାଆନ୍ତି ଅସ୍ତଗିରିରେ, ଅସ୍ତଗାମୀ ଲାଲି କିରଣକୁ ବୁଣି ଅସ୍ତ ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ପଡିଆରେ ଆପଣ ଦେଖି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗଛ ଥବ। ଗଛଟି ଯଦି 10 ହାତ ହେଇଥାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଗଲା ବେଳେ ସେ ଗଛର ଛାଇ ଯୋଜନ ଯୋଜନ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। ଆମ ପାଲା କଳା ଆଜି ସେଇଆ ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ କଳା ଥିଲେ, ପାଲା କଳା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଏଠି ପ୍ରବୃଦ୍ଧ ଭାବାବେଶ, ସୁଚିନ୍ତିତ ହୁଏତ ଚେତନାର କାହାଣୀ, ଅନୁଭୂତି ଅନୁଭବର ସରସତା ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟର ମାର୍ମିକ ନୀତି, କବିତ୍ୱ ପ୍ରତିଭାର କାବ୍ୟିକ ମୂର୍ଚ୍ଛନା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଅସୀମିତା, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅସୀମିତା, ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ଅତୀତ ନା ଉତ୍କଳର ବାସ୍ତବିକ ହୁଏତ ପରିସୃଷ୍ଟ କରିବା ଗଲାବେଳେ ଯେତେ କଳା ଓଡ଼ିଶା ମେଣ୍ଟରେ ଅଛି, ପାଲା କଳା ହଉଛି ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଳା ହଉଛି ପାଲା କଳା। ଆତ୍ମିକ ମହୋଦୟ ବୃନ୍ଦ, ଯେତିକି ପୁଅ ଝିଅ ବୟସ ଖାଇବା ପିଇବା ତରବର ହବନି। ମୁଁ କେତୋଟି କଥା ଭିତରେ କହିବି। ମୁଁ ଏତ ପାଲା ଗାଇକି ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଆସିନି। ଯୋଉ ବୟସ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ତମ ମତେ ଶୀର୍ଷକ ମଣି ଡାକିଛ, 4 ଧାଡି କଥା ମନକୁ ଯାଏ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ନଗଲେ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଅଭିଳାଷା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ଭଗବାନ ପାଖରେ ଆରତି କରୁଛି। ସେ କିଏ ନା ଜନ୍ନାମ ସ୍ମରଣେୟର ଧୂଲତି ଦୂରିତମ ପାୟାଦସନ କେଶବ ନ କେଶବ ପାୟାତ। ଆମ ମାନଙ୍କର ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗ ବସିଛ, ପୁଅ ଝିଅ, ଗାୟକ ଗାୟିକା ନିର୍ବିଶେଷରେ, ବାୟକ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ବିଶେଷରେ, ସମସ୍ତ କଳାକାର, ଆଜି ଗୋଟେ ଗୌରବର କଥା। ସ୍ୱାଇଁ ବାବୁ ସେତିକି ନୁହଁ, ବିଶେଷ କରି ଅଞ୍ଜନ ବାବୁ ସେତିକି ନୁହଁ, ଏ ଗାୟିକା ମାନଙ୍କର ଗାୟକ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛି। ଆଜି ସେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଦେବତା କିଏ? ସେ କଲ୍ୟାଣ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନା ପାୟାଦ କେଶବ।
ପାୟାଦ ଅର୍ଥ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରିବେ କେଶବ ନା କେଶବ ବ୍ୟାପନୋତି ତିଜସ ଯାହାଙ୍କର କେଶ ଅଣୁଠୁ ସ୍ଥାଣୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଶ୍ୟଠୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଗତିକ ଜଗତଠୁ ପାରତ୍ରିକ ଜଗତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇଥାଏ ବା ହେଇଥାନ୍ତି ସେଇ ଭଗବାନ କେଶବ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କେଶବ ସାରେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ କେଶ ମାନେ ଚୂଳ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚୂଳ କାହାର କଳା ଅଛି କାହାର ଧଳା ଅଛି କାହାର ବି ଖଇରିଆ ହେଇଗଲାଣି ଶୁଣ ବାବୁ ପାଲା ଅନୁଷ୍ଠାନ ବୋଲିବାକୁ ମନେ କରନା ଆଉ କୋଉଟା ଇଏ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଇଛନ୍ତି ଏକ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଆମେ କଣ କରିବା ଆଉ ତୁ କଣ କହୁଛ କଥା କଣ କରିବା ତୁ ଯୋଉ କେଶ କଥା କହୁ ସେ କେଶର ଅର୍ଥ ଏଠି ନାହିଁ କେଶ ମାନେ ଚୂଳ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପୁରୋଧା ପୃଷ୍ଠପୋଷକକାରୀ ସହସମ୍ବନ୍ଧ ଦାତା ପ୍ରୋତ୍ସାହନକାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ଭଗବାନ କେଶବ କରନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଯାହାର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚିରନ୍ତନ ସରେ ବୋରାନ ଦେଖବା ये छंदा पद धंदा ये मिंटाई बोहे ये नंद हृदा नंद चंद्रमा ये छंदा पद धंदा मिंटाई बोहे कर्म जड़िता माँ बहु झी अच्छे जन कर्म परिपरिचु युव जगत व्यवहारे जी धार्मिक महतात्मा विदित सभारे जेते पुंज विग्रह हम पिला माने जेते पुत्र कन्या निर्विशेष बसिष समस्ते लास्य लालित्य माधुरी पालार ये रीति ये सांप्रतिक संभावना पालार भारती आज ये गांधीर्य गुण गरिमा शासक मर्यादा एटी सहसंबंधे पाला कलाकार ये कदा काव्यिक मासापूत भावावेश पुणी शास्त्रीय संगत पुणी जीवन विन्यास एटी मानविक मूल्यबोधर वास्तव कहानी आउ जनजागृति भविष्य आत्मार ये बाणी
ଯାହା ଲୋହିତ ଭାବରେ ବୋଧ ଆନନ୍ଦକୁ ଦେଇ ଆଜି ଅତୀତରୁ ଆଜି ଯାଏ ପାଲା ଚାଲେ ଏହି ହେଲେ ଶୁଦ୍ଧି ସୁହୃଦ ରୁଦ୍ଧିବନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଧାରୀ ଯେତିକି ବିରାଜ ହେଇଛ ରାଜସଭାରେ ବୋରି ହେଲେ ଶାଶ୍ୱତ ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏକତା ମାତର ହେଲେ ଚାରିଧାରୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ପୁଣ୍ୟ ପାତ୍ର ଅନ୍ତର ଏଠି ଜାଣିଛି ଯେତିକି ପଦେ କହୁଛି ମୁଁ ଯାଇ ଆହ୍ଲା ଦେବସୁ ଶୁଣିବ ଭାଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗଲା ପୂର୍ବରୁ ମାତ୍ର ଏହି ଅଳି ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ବିବେକୀ କେତେ ହୋଇଅଛ ବେଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟା କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଅନମାଳି ଆନନ୍ଦ ସାଗର ହରିବୋଲ ସହିତ ମାଟିକେ ଦିଅ ହୁଳ ହୁଳି କାଳିଦାସଙ୍କର ଶ୍ଲୋକଟିଏ କାହିଁକି ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେ ଗୋଟାଏ କିରଣ ଗଛ ପାଖରୁ ଗଛ ଥାଇକି ଯେତେ ଦୂରକୁ ନେଲେ ଗଛ ମୂଳକୁ ଛାଡିକି ଅଲଗା ହୁଏ ଆଜି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆଜି ଆମ ପାଲା ଯୋଉ ସ୍ତରକୁ ଆଜିର ଯୋଗ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତା ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ନେଇ ସାରିଲେଣି ବହୁତ ଦୂରକୁ ନେଇଗଲେଣି ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ବିଶେଷଣରୁ ବିଶେଷଣ ହେଲେ କଣ ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ଜାଗାରେ ମୂଳ ଛାଡି ଯାଉଛ ସବୁ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଖିତା ଯୋଉଠି କୌଳିକତା ନାହିଁ ସେଠି ମୌଳିକତା ନାହିଁ ଯୋଉଠି କୌଳିକତା ନାହିଁ ଏବଂ ମୌଳିକତା ନାହିଁ ମାରେ କଣ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଦୁନିଆରେ ଅଛି କଣ କିଛି ନଥାଏ ସମସ୍ତ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାଲା ସେଇ ପୁରାଣକୁ ଧରିଛି ପାଲା ଅବିକଳିତ ପାଲା ଅଭେଦ୍ୟ ପାଲା ଦୁରଲଙ୍ଘ୍ୟ ଅତଏବ ଅଲଙ୍ଘ୍ୟ ପାଲା ଶ୍ଲାଘ୍ୟ ଅତୀତରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତୋଟି କଥା କହିବି ଶୁଣ ଯେକୌଣସି ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ପୁଅ କରିବ ଝିଅ ମାନେ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଗୋଟେ ଉପକର୍ମଣିକା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ମାନେ ନୃତ୍ୟ ନାଟିକା ଆଜି ନାଚ ସେତିକି ହଜାଇ ଦେଲା ବୋଲି ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଟେକା ହେଇଛି ନାଚ ତାର ଉପକ୍ରମଣିକା ସଜେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଧର୍ମରେ ଗଛକୁ ଚଢିଗଲା ଆଉ ବାଟ ନାହିଁ ଅଶ୍ଳୀଳତାର ଶେଷ ସୀମା ପାଲା ଗୋଟା ହୁଏତ ପବିତ୍ର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ବିଦଗ୍ଧ ଭାବାବେଶର ବୈଦଗ୍ଧି ଆହ୍ୱାନରେ ହୁଏତ ପାଲାର ସରସତା ବ୍ୟଞ୍ଜୀକୃତ ଏବଂ ନବୀକୃତ ହେଲେ ତାକୁ ତଥାପି କୁହନ୍ତି ବୈଦଗ୍ଧି କଳା ପାଲା ଗୋଟିଏ ବୈଦଗ୍ଧି କଳା ଇଏ ବୈଦଗ୍ଧି କଳା ଭିତରେ ଉପକ୍ରମଣିକା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉପକ୍ରମଣିକା କହୁଛି ଗୋଟେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣ କହିଗଲା ପୂର୍ବରୁ ସୁଧର୍ମା ସଭା ହେଇଛି ଦେଖ ଯୋଉ ସଭାରେ ଅଷ୍ଟ ବସୁ ଅଛନ୍ତି 9 ଲୋକପାଳ ଅଛନ୍ତି
10 ଦିଗ୍ପତି ଅଛନ୍ତି, ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାଦଶ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ସୁଧର୍ମା ସଭା ଆପଣ ଭିତରୁ କିଏ ଦେଖିଥିବେ ନା ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ଜାଣେ ନା, ମୁଁ ଦେଖିନି ମୋ ଜୀବନରେ। ଆମେ ଦେଖିନୁ। ମୁଁ ପାଲା ସାହିତ୍ୟରେ ପାଲା କଳା ଭିତରେ ପାଲା ହୁଏତ ପାଲାର ଗୁଣଗାରିମାଙ୍କୁ ସାଉଁଟି ସାଉଁଟି ମୁଁ କେତୋଟି ପଦ ଖାଲି ଶୁଣିଛି ଶିଖିଛି। ଯୋଉ ସୁଧର୍ମା ସଭା ଆଜିର ସାହିତ୍ୟ ଆଜିର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଅତୀତ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଗୋଟେ ତୁଳନା ତ କହୁଛି। ମଞ୍ଜୁଳ କହି ବସୁ କହିଲେ ସ୍ଫଟିକ ତୋରଣ ଦୁଆର ହେମ ଚନ୍ଦ୍ରା ତପର ଇଏ ମଣି ମାଣିକ୍ୟର ଝାଲେରି ଆଭା ସତ ଭାନୁ ସତ ଚନ୍ଦ୍ରର ରେଖାର ଶିବି ରଞ୍ଜିତ ଏଠି ପଠିତ ବାସବ କୋଦଣ୍ଡ କିବା ନଭେ ବିନ୍ଦିତ କବିର କବିତା ନିରଙ୍କୁଶ କବୟ। ଆପଣ ମାନେ ଯେତିକି ପିଲା ବୟସ ଶୁଣ, କବି ଯାହା ଲେଖିଗଲା ତର୍ଜମା କରିପାରିବ, ତର୍କଣା କରିପାରିବ। ତୁ ଲେଖାଟା ଭୁଲ ବୋଲି ନାଲିଗାର ପକେଇବା କାହାରି ଜିଭେରେ ହାଡ଼, କାରଣ ନିରଙ୍କୁଶ କବୟ ଅସାରେ ଖଳୁ ସଂସାରେ ସାର ଶ୍ୱଶୁର ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ये दुनिया भितर जेते हुएत कवि माने अछंत सेमान द्वितीय वेद साइब द्वितीय ब्रह्म बोली आख्या दिया पिला माने मने रख कौन आ गया बसु साहित्य हेले सरल साहित्य हेले गोटा उत्प्रेक्षा अलंकार मंजूर कवि कृष्ण सहित बसु सुधर्मा सभा देखी देखी ना सुधर्मा सभारे एमती व्यंजनात्मक परिवेश सृष्टि आकाश इंद्रधनु पड़ार सभा जमी सात रंग को नहीं सुधर्मा सभा क्या उत्प्रेक्षा ना भावे तो संभावना प्रेक्षा उपमा एवं उपमेयर समष्टीकरण बेल प्रकृत को विलुप्त करी अप्रकृतर गहल बहल शंकारे प्रकृतत्वर मर्यादा रोपण करा जाए जो भाषा रे जो साहित्य रे उत्प्रेक्षा कर आपण आज साहित्य शुणुले पालार ऐतिह्य केमिति गोटा पद आपन शुणुछि सुधर्मा सभार वर्णन गोटा राग शुणेबी आपण मानकु जो राग को बनमाली नना अछंती आउ सेतिक नुह नारायण भाई ना अच्छा छाड़देले जेते टका टका पाला बाला बच रागना जमा रागवन मो जेते झील बच राग तो उन्हें गाउछ गोटा पहाड़िया केदार शुणेबी तुम जो पालाकार आज हूँ जगन्नाथ बेहेरा महोदय बंची अवश्य बुढ़ा बंची आउ सब गले देख जगन्नाथ बेहेरा महोदय पचारे पाला गाया को जाऊ जोता किए किणुला जोता मिलूला कौट देख पेंट बोले खाकी पेंट मो शशुर हर जामा आज पद रखी आपण आश्चर्य जुआई की दौले जामा से केमितिका ना पिंधिया भल ना बेग खंडे था सामान पत्र पूरी ना पाई गामुछारे बांधी काखरे जाकी जाऊ ना गाड़ी घोड़ा था घटगाँ तारिणी 4 थर चाली चाली की जाई सुंदर पदा आपणकर भुवनेश्वर बाघ बालू खाईदे बाटरे एते जंगल था गोटे मौसा 10 गुंठ जमी जाक राउत नहीं 10 गुंठ मोर कौन हम ठीक खंडगिरी छक पाखे देख मोर कौन हम से एठी मो पुआ से गोटे बोली पुओ को चिड़ा बण 10 हांडी पड़ू भाग्य हरा चाली 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 आसी 7 पड़ा चिलिका भितर देख चाली चाली
ये जीवनटा से प्रकार थला ना माइक्रोफोन थला ना लाइट थला ना कॉस्मेटिक पाउडर थला माँ गुंडा घसी की पोड़ी पाउंसरे हल्दी गुले के हमको दबा से कुमारी पेंटिंग हम सम्मान लीक करछि मु सेति बड़ा राग गोटा आपन कहबी हेले मो संगीत धरी पारि धरी पारि मोर संदेह कारण ए चतुर्थ पीढ़ी रे माने पड़िछन चतुर्थ हम सारे 3 जाए कि 4 रे पड़छन गोटा पहाड़िया केदार राग हल्का कर बोल दी प्रकार पहाड़िया केदार गोटा हूँ केदार गोटा हूँ पहाड़िया केदार सरलिया करो मु प्रकृत पहाड़िया केदार आपन को सुनिया मोर ताकत नहीं कारण सांग सहित दरकार तेरा आभास आपन दउछि सेठारु जाई नृप कलाप पहाड़िया केदार काउ कोन केदार कले चाष जमी पहाड़ पाद देश जो चाष जमी थाए समतल न थाए ऊपर गले तलू गले ऊपर को उठी उठी आसब पुणी ऊपर तलू गड़ी गड़ी आस मझीरे खड़े खड़े पत्थर पड़थ बड़ बड़ पत्थर पड़ जमीटा जहा रागटा से पुटे बजे पुटा सेठारु जाई ये नृप कलाप ये देखिले शोभा ये शोभा बोही छिया का सर स्वरूप तारे जोड़ी तारे जोड़ी सतम बुध रेवती पाती ये सौरी सौरी ये मंगल के ही मिलन मित्र तो सीता अरे मित्र तो सीता अब ये सोन मान पाइन ये बसिले सर्वे अब ये सोन मान पाइन बसिले सर्वे ये सत्य भाषित प्रकाश ढांचा पाला ढांचा सोन मान पाइन बसिले सोन मान पाइन बसिले सर्वे सत्य भाषित प्रकाश दबे दे सत्य चली जाऊँ पाउटे देख ये सोन मान पाइन बसिले सर्वे दे सोन मान सत्य भाषित प्रकाश दबे दे छोटा कौपी नये हरिणा दीन रे हरिणा दंड
ଟିକେ ଆଇଁଷ ବରା କର କଣ ତମ ବଳ କମି ଯାଉଛି ଇଏ ତ ପାହାଡ଼ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏହାର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।